Dapat niya 4 quarter na agad eh. Sila nakakuha. Hindi nakashoot. Number 03. Testing lang. Try lang. Score! 2-0! Nakakanto! Hudiyo! Tumira dos, wala! Rebound ni Joker! Ilusian! Pass to Joel! Sabal, pass to Joker! Take to shoot! Perpose for 3! Wala! Rebound ni Chef! Pass to Dominguez! Pass to Hebe! Tira pa dyan, Hebe! Hebe, pass to Custudio! Custudio for 3! Sakto ah. Parang ano ah? 3 point! Patay-patay! Perpose! Pass to Amos! Yun na! Amos! Kapus! Sobrang galing daw. Wala! Ako natin yung ano! Yung announcer! Hudiyo! Hudiyo! Wala! Rebound ni Joker! Joker! Pass to Sabal! Pass to Amon! Back to Sabal! Leza! Puta, parang palaka! Diyan, tinatawa na ka ni Parako! Custodio for 3! Bang! Tira. Parang gano'n na gano'n yung tira ko kanina eh. Oh. Score. Sa kanya lahat eh. Score! 8-0. Sabal, pass to Amon. Amon, pass. Huwag kong papasahan si Lucian. Hindi ka pinapasahan yan. Pepe, pass to Custodio. Back to Pepe, tak-tak-ta. Punta ni Leao. Time out! Tiamote! Back to the ball game! Hindi pa sila nag-usap. Pwede tumayo kasi Pwede tumal out basta wala nang ano kung anong play. walang kwentuhan. Walang kwentuhan. Wala. Wala kayong gagawa ng play nyo. Hindi naman wala pa rin score. Ilusian. Naghahanap ng papasahan pero hindi niya papasahan si Amon. Pato Perpose. Perpose drive. Wala. Rebound ni Custodio. Ni Hudiyo. Custodio na pamatali. Custodio bumangka. Lays up. 2 points by Custodio. Kondisyon hindi siguro pinaglabato ni Rachel. Still, Mascarillas. Siyempre, diretso yan. Buhayan eh. Custodio. Pass to Hudiyo. Hudiyo umikot. Naiwan yung paa. Rebound ni Joker. Joker. Naghanap ng papasahan. Joker. Sexy ng short. Take to shoot. Ilusian for 3. Wala. Rebound ni Perpose. Pass to Sabal. Sabal for 3. Bang! Yo, score game. Still. Joker. Pass to Perpose. Perpose for 3 again. Wala. Rebound ni Angon. Pass to Joker. Joker. Umatras sa 3 points. Tumira ng 3. Wala. Kapos. Oops. Nakuha ni Custodio. Custodio. Pass to Chef. 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 Wow, galing talaga ni Susu, Chef. Mahusay ka. Mamaya wala ka nang uuwian. Ilusian. Oh, save ball. Save ball. Remaining time, 6 minutes. 30 shoot. Amon, back to Ilusian. Ilusian. Pass to Sabal sa gitna. Hinagis, wala. Kanya pa rin. Perpose. Body, wala. Rebound ni Dominguez. Pass to up. Pepe. Pass break to Custodio. Custodio solo layup. 2 points.
Studio. Nakakarami na sa studio Condition Walang baring to kagabi. Kaya ganyan. Hindi binagbigyan. Maaga na tulog yan. Illusion, 2 points. Score, 16-5. Lamang ang 16. Budio, sa ilalim, na-steal ni Jogger. Jogger, pass to Akon. Ay, nawala. Bebe, uy, na-steal ni Jogger. Back pass to Sabal. Sabal, 2 points. Second 5. Second 5. Score, 16-7. Lamang ang 16. Oh, ayan o. Oh, game na agad. Labas na. Wala na pinagtagan. Jan Bangers. Naghahanap ng papasahan. Hindi uupo sa ere. Jan Bangers. Drive. Folks. Binalibali. Pasto abang. Jan Bangers. Bang! Parang kumakanta lang Jan Bangers, 2 points. Bakod, pasto Sertito. Naghahanap ng papasahan. Pasto Ede. Ayo. Nakuha ni Jan Bangers. Estimago. Estimago, the drive. Estimago drives. Yun, the favorites. Estimago, 2 points. Score 27. Joker, pabangga. Nakuha ni Bakod. Bakod, pass to Ajo, pass to Sertito. Favorite shot, wala. Rebound ni Jan Bangers. Pass break to Julio. Ibinalik. Pinupok yung baba, baka na humaba. Patrick, wala. Sino foul? Jan Bangers. 66. Kala mo umamit ka na agad. 6 ba? Si Jerome. Lucas. Kala ko 66 lang pala. First down, first team foul. Naalog yung utak ni Ajo 2 points, Patrick. Jan Bangers, pass to Julio. Tira mo na dyan! Julio, binato. Wala. Rebound ni Joker. Joker, nagmamadali. Drives, pass to Bakod. Bakod, pass to Patrick. Patrick, wala. Rebound ni Joker sa ilalim. There's a foul. Counted. Foul, Julio. First personal, second team foul. Julio, first personal, second team foul. Okay na, Lods. Meron ka ng tara. Sa foul na lang. Oh, counted. Counted. Joker. Ito pa Kumata. Score, 11-20. Walo na lang. Jan Bangers. Naghanap ng papasahan. Paso Pilio. Pilio for 3. Wala. Pasa lang kay Joe. Pass break. Sertito nagmamadali. Pass to Bakod. Bakod! 2 points. Mr. Bakod. Okay, reserve timeout. Pilio. Oops, huli ka. Timeout. Pwede kayo kumino. Kasalanan ng first game. Rod, wala. Rebound ni Jan Bangers. Jan Bangers, jump shot, wala. Rebound ni Ajo. Ajo, oy, spin, aray. Tunog. Di ba rin, may spin ka naman.
Ay, medyo na ba? Napasaya mo. Ayun o, rebound pa. Yun nga lang, pinasa sa kalaban. Patrick, wala. Nakuha ni Pagod. Pasto Pineda. Pineda, Hinatis. Sabi sa Oo, nakapito. Ay, kaya naman pala eh. 6 seconds. 6 seconds to shoot. 6 seconds to shoot. 6 seconds, ha? 6 to shoot. 6. Pineda. Boy. Same ball. Pineda. Pasto Boy. Still Jan Bangers. Jan Bangers ang pamatali. Yan na. Uupo na yan. Di ba? Uupo na. Hindi ako pinigyan ng idol ko. Jan Bangers, 2 points. 10, 14, 20. Uy! Nawala ang bola. Black ball. Remaining time. 1 minute and 39 seconds. for the last quarter. Julio. Op. Yan. Tira na ron. Pass to Julio. Tira yan. Ayan na. Binato na. Yung favorites. Basta puporma na ng ganun yun. Kasi nga parang nag-change lang. Bakod. Naghanap ng papasahan. Pass to Pineda. Op. Back to Bakod. Pass to Ajo. Ajo. Jump. Wala. Rebound ni Oy. Wala. Sa baba pa lang. Jan Bangers. Walang outlet. Wala. Palit ng uniform. Oh, Pumasok. 10 seconds to shoot. 10 to shoot. Jan Bangers. Pass to Bungab. 5 Pass to seconds. Jan Bangers. Pass to Patay. Naghanis ng cake. Pass break to Bakod. Pass to Celtito. Oops. Pay ulit. Ang dami pay. May foul pa. Counted. Lucas. Lucas. Second personal. Counted. Warning for penalty. Lucas, second personal. Warning for penalty. Oo, apat. Last 14 seconds. Last 10 seconds. Tinapon ulit. 5 seconds. 5 to shoot. Sino kasi? Yung mga babo. Yes. Jan Bangers? Back to the ball game! Ito, dyan na ka dyan. Hindi, naka-score na si Pilyo eh. 21-29. Ay, reset na pala yun.
Score 32-21. Mainit yung dugo ng ano. Tuloy nyo lang. Custodio, pass to Judio. Judio, uy, pinag kay Chef, patay, ang ganda, bagong tabas. Mascarillas, save ball. Custodio. Pinaaras ni Ilusian. O yun! Na-steal ni Amon. Foul! Number 4, second personal, second team foul. Patrick. Pass to Sabal. Sabal. Ganda papasag. Pass to Perpose. Perpose. Pass to Patrick. Valerio. Uy! Nakuha ni Custodio. Custodio nagpamadali. Siyempre, bakit yan? Sayang. Kapitawan. Custodio. Tumira ng 3. Oop! There's a pick. Oop! Pinasa sa buhaya. Hepe! Wala. Sayang. Custodio. 2 points. Custodio. MVP yan. Sabal. Pass to Ilusian. Ilusian, wala. Save ball. Last touch si Sususip. Remaining time, 7 minutes and 22 seconds. Amo. Pass to Ilusian. Pass to Ilusian. Hindi pa rin kay Ilusian pala tinigay. Hepe, yan, yan. Itaktak na. Yung kaagaw. Steal. Sayang. Na-steal mo, na-steal din. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Wala. Ayun na. Nakuha pa rin. Oh, magkasa pa rin. Nakuha ni Custodio. Custodio, pass to Mascarillas. Pass to Hepe. Hepe. Hari. Magaling talaga to si Hepe. Basta si Aking, matik na yan. Valerio, pass to si Amon. Uy, fade away. Fade away pass. Yun ang fade away pass. Custodio for free. Nakuha ni Ilusian. Puta, kaiba yung fade away, ano na yun ah. Fade away pass na yun ah. Kaya na, hindi rin ito pasa, syempre. Oops. Valero. Uy, wala. Nakuha ni Custodio, ni Mascarillas. Pass to Custodio. Custodio, titira ng 3. Titira yan, syempre. Wait, wala. Laban, uy, plato. Save ball. Foul. Number 7, foul. Ilusian, first personal, first team foul. Score, 21-36 in favor of Black Team. Bebel, pass to Custodio. Custodio for 3, wala. Rebound ni Aking, galing talaga. Nakuha pa rin ni Aking. Oh, bumangga na sa panel. Yellow ball. Oh, Second galing five talaga si ready, Aking. second Parang five take order ready. lang. Kaya, Ilusian, naghahanap ng papasahan, maliban kay Amon. Foul. Counted. Play more. Hepe. Hepe, first personal, 30 foul. 30 foul. Wala. Ito yung galing talaga ni Joel. Mahusay talaga si Sabal. Bigla-biglang sumusulpot. Score, 23-36. Kaya na. Oh, nag-crossover yung bola. Hindi sumunod yung tuhod. Custodio. 5 seconds to shoot. 5 to shoot. 3 seconds to shoot. 3 to shoot. 24 second shot clock. Shot clock. Shot clock. 3. Shot clock. Second 5. Second 5. Second 5. Shot clock tayo. Shot clock kani. Shot clock kani.
May balak pa ba kayong isimulan yan? Yun. Bakod, naghanap ng papasahan. Bakod, pass to Sertito. Pass to Jogger. Jogger, wala. Rebound ni Gumab. Rod, pass to Jan Bangers. Oo, kaya ba? Ang ganda pa naman ng fadeaway yung pass ko. Kaya mo. Sayang. Di pa nakuha eh. Sayang eh. Jan Bangers, pass to Jan Bangers. Jan Bangers, wala pa rin. Yun, nakuha ni Aju. Aju, pass back to Sertito. Yun lang, sobra. Kayang hapulin niya, bata yan Sertito. Tignan nyo. Nausa yun eh. Ano pa yun? Yung... Partida. Partida pa yun. Tapos ano? Assist. Jan Bangers. 3 points. 10 seconds to shoot. Pilyo sa ilalim. Score! Yun! Ilusian, naghahanap ng papasa. Diretso yan. Ay, pinasa kay Sir dito. Hinagis. Favorite shot niya yan. Yun lang. Kaya pa rin yan. Favorite shot pa rin. Diba? Gusto na ang favorite shot yan. Matik na yan. Jan Bangers. Naghanap ng papasahan. Hinahanap si Pulyo. Pulyo. Back to Jan Bangers. Pass to Raven. Bungab. Pass to Pilyo sa ilalim. Bumangga. Fade away. Wala. Nakuha. Tuloy, tuloy, tuloy. Pass to Sertito. Sertito. Pass to Ilusian. Ilusian. Wala pa rin. Rebound ni Pilyo. Nagmamadali si Pilyo. Naghanap ng papasahan. Ipapasa o diretso. Pinasa kay Jan Bangers. Jan Bangers. Pass to Pilyo. Long hit to long hit. Huli. Julio for three! Wala. Uy, wala nang rebound. Jogger. Jogger, nagharap ng papasahan. Shot, tapo. Score, 27-38. Jan Bangers. Pass to Gungab. Mr. Gungab, pass to Pilyo, wala. Rebound ni Jerome, pass to Pulyo, rebound ni Pilyo, pass, nakuha ni Ajo. Ajo, naghatong papasahan, pass to Bakot. Bakot, naghatong pass to Ilusian. Ilusian na isa, 2 points, Ilusian. Score, 29-38. Siyam na lang ang labang. Remaining time, 2 minutes and yun na, foul. Counted. Counted. Sertito. Mr. Pineda, first personal, second team foul. Basket counted. Counted, counted. Jan Bangers. Oops! Buti kang tumapitawan eh. Pasarap, uy! Yan, kanya pa rin yan. Inay! Wala pa rin. Ilusian, naghahanap ng papasa. Ilusian, pass to Ajo, step back na maliit. Ano ba yun? Anthony J, kaya pala Ajo. 2 points. Pulyo, wala. Rebound ni Pulyo pa rin. Oh! Save ball. Score 31-40. Jan Bangers. Jan Bangers, naghanap. Uupo sa ere. Hindi nakaupo. Yun, hinagis. Bang! Kala ko papasok eh. Live ball. Parang nagsandok ng sopas eh. Ilusian. Naghanap ng papasahan. Ilusian. O yun. Rebound ni Ajo. Ajo. Oh, huli ka. Nakuha ni Pilyo. Pas to Pulyo. Pulyo, lace up. Kinaliwa. Oh, dahil nakashoot ka, bumaba ka na agad.
nagpapasahan. Pass to Fernito. Favorite shot yan. O yun, di ba? Favorite shot yan. Pass to naman, pass break na naman to Julio. Julio, lace up na naman. Parang inulit na. Aso kapos. Ang ganda ng layup. Pangit lang. Ayan na. Inusan. Babagda to. Extra rice yun. Huli. Tapon. Fernito, favorites niyan. Last 20 seconds. Last 20 seconds. Ayan na, dumating na yung mga kasunod. Last 10 seconds. Last 10 seconds. John Bombers, big 3 points. Wala na fourth quarter, Tapon. Oh, wala na. Wala na fourth quarter. End of the game. Wala na third quarter, diretso na tayo ng fourth. Back to the ball game! Oy, babaya ka na ako. Hindi ka pa pinapapasok na inusan. Hindi. Fade away shot kasi fade away pass pa naman. Nakuhula tuloy si inusan kung ano gagawin eh. Oh, yung pinakulang pa ng isa. Black ball, black ball. Go, black. Dilaw. May nag-jump ball pala. Inuulit ko lang eh. Oh, ngayon, sa black. Yan. Pilakay! Huwag ka maglaway pa. Light lang. Ingat. Wala. Save ball. Angon. Uy, wag ganda ng paso. Parang ano, benta back yun ah. Yun lang. Tapon. Ay, dinakdak! Puta na, dinakdak! Huli ka! Hudiyo, diretso na yan. Hudiyo yan eh. Hudiyo, 2 points. Ayun pala ang score ni Pasca? Step back. Wala. Step back na maliit. Hepe. Studio for 3. Wala. Rebound ni Amon. Diretso na Amon. Sabal. Foul. Counted. To Studio. To Studio, first personal. First team foul. Polos. Sabal. Polos. Wala. Rebound ni Patrick. Uy, rebound ni Adjo. Ubigot. Hinagis counted na naman. Zero foul. Zero foul. Si Hepe. 24. Si Hepe ba? Sino foul? Si Hepe. Ayaw pa kasi aamin eh. Tuson. Jambul ba? Hindi, Tuson. Jambol nga. Hepe, dalawa ka na. Jambol yun. Sa dilaw na. Jambul. Hindi. Oh, sa dilaw na. Nag-jambul eh. Di ba dapat sa dilaw na? Perpose, 2 points. Konti na lang. 39-47. Mascarillas, oops. Pass to Studio. Hindi na pinasa kay Hepe kasi dadaktak sa 3-point. Chef, rebound ni Patrick. Pass to Adjo. Adjo nagmamadali. Adjo. Oy! Kala mo ah.
Custodio. Yun. Custodio. Pass to... Save ball. Tumama. Save ball. Custodio. Pass to Chef. Pass to... Walang pinasahan na lang. Tumira na lang. Walang mapasahan eh. Bala kayo dyan. Ayaw ko muna ng bola eh. Tinira na lang tuloy eh. Sino yun? Si Akon? Akon! Akon! Ayan ang unang sulit. Score mo daw, sabi nila. Sino? Sumas ka? Yan na, ginaganahan na si Akon. Yari na. Papakitang gilas na yan. Custodio! Uy, malakas! Rebound ni Judío. Judío! Ba't sunod ah? Puro kay Masca pa lang. Isip na yung third quarter ah. Jogger, may mga ano na oh. Ayun na. Sabal. Dumating na yung mga ano. Ajo, rebound ni... Oh, Joel. Oh. Black ball. Hanggang alas 11 pa naman eh. Kaya pa yan. Ano pa lang eh, 36. 10:36 pa lang. Pitikin mo 35. Oh, bilis nila muna. Oh, Hepe. Mascarinas, papagka. Mascarinas, wala. Uy, nasutot. Oh, behind the back. Oh, pinaras ni Hepe. Oh, lapit. Yun lang. Terpose, wala. Rebound ni Masca. Second five ready ah. Oh, second five ready. Nag-aantay na yun nandun sa kabila. Mascarinas. Nag-aantay ng papasahan kay Hepe. Kadakdak yan. Hepe yan eh. Yellow ball. Second five. Oh, pasok ka. Papasok. Ano ba? Oh, bilisan nyo na. Ayun ko na, tumatakbo. Bahala kayo dyan, hindi kayo mga mahabol. Ha? Sino? Oh, pakalawa ka. Pakatlo na yan. Sino? Dalawa pa lang. Dalawa. Pinalitan si Akon kanina eh. Kasi ano ka meron? Oh. Eight seconds to shoot. 8 to shoot. Oh, gagawin yan na. Oh, pass break to... Yun, nakuha ni Jan Bowers. Jan Bowers, pass to Julio. Wala. Nakuha ni... Yun lang, gumulong. Tatayo agad dyan. Tatakbo yan pabalik. Oh, di ba? Bilis. Ninulo. Jogger. Yun, 2 points, Jogger. Bilis tatayo yan. Jogger. 2 points by Jogger. Ganaan si Jogger kasi may nakita eh. Oh, diyan pa tumatapat talaga oh. Yun! Yan na. Jan Bowers, pass to Julio. Tira mo dyan. Jan Bowers, pass to Julio. 5 seconds to shoot. 5 to shoot. 5 to shoot. Yun, pasok pa. Ilusian, drive. Wala. Rebound ni Julio. Bungab. Jan Bowers. 2 points, wala. Rebound ni... Kanya pa rin yan. Jan Bowers pa rin yan. Tira niya. Oh. Tira mo. Pas sa ilalim yan. Nasutot. 8 to shoot. 8 to shoot.
Aliw. Ay, pala naman yung gusto ko eh. Hindi. Yung pala mula kanina eh. Ayan na. Julio, wala. Limang ni Jerome. Pasto, Jan Bakers. Jan Bakers, yan na. Umupo na yan. Umupo na nga. Pass break to Ilusian. Ilusian for pasa palayo kay Bakod sa ilalim. Bakod, 2 points. Score, 45-55. 10 na lang. Aba, ang taas ng... Kaya magtakin yan. Ayan na. Utang na natakin niya. 10 seconds to shoot. Ready to shoot. Bungap, nagagawang papasahan. 5 seconds. Time to shoot. Yun, ang ganda ng pick. Shot clock. Sabi niya kasi, kung tinira mo na yun, nag-fake ka pa eh. Nag-fake ka pa eh. Yan to. Ilusya, nagpapadali. Ilusya, Pasto Sertito, the favorite. 8 na lang. 47-55. 10 seconds to shoot. Ready to shoot. Jan Bakers, wala. Rebound ni Pilio. Parang lumilipad talaga eh, oh. Pilio. Okay, dahan-dahan sa pagtatalon. Ayun na. Jogger. Op, op. Jogger. Escape. Step ma'am. Yun tuloy. Huli. Patrick. Drive. Wala. Dalawa. Last 30 seconds. Ilusian for 3. Last 20 seconds. 59-50. Wala na shot clock. Last 19 seconds. Wala na shot clock yan. Passer na lang ha. 10 to shoot. Bungab. Tumira. Wala. Rebound ni Jerome. Yun. Kay Jerome pa rin. Pinasakit. Julio. Wala ng oras. Back to the ball game. O, pasok na agad. Third quarter na. Wala nang inom-inom. Diretso na. No, last quarter na. Bola ng dilaw. Nagkapol. Last and final quarter. Bakit tira ka pa eh? Yung mga ano agad. Yellow ball, yellow ball. Eh, may bala kayo. Gusto nyo mag-time out. Kahit huwag na kayo mag-time out. Basta 7 minutes, may 10 ball, time out daw sila. Pag walang 10 ball, bahala kayo sa buhay nyo. Oh, game na, game. Ayun na, Bakod, 2 points. Ang gandang panimula nun ah. Bading. 7 na lang, 7. Custodio, 10 seconds to shoot. 10 to shoot. Custodio for 3, wala. Rebound ni Valerio. Yun, nakuha ni Custodio. Custodio drive. Counted. Sino foul? 77. First personal, first and foul. Pumasok ang bonus. Fast break, fast break, fast break! Ba't
Uy, sakto. Ang ganda. Oo. Sino nakashoot? Ah, 24. Si Hepe? Yung kanina. Valerio. Aju, pass to Bakod. Bakod, 2 points. Mahina yung fans club ngayon ng ano, ng mga taga-Parma. Dadalawa lang yung isigaw doon sa gilid. Nakuhasan yung ano, fans club ah. Pilio, 2 points. Wala. 66-56. Pilio. Wop. Uy, abot yun. Nakuha ni Pasca. Tubig. Wala. Nakuha ni Bakod. Tuloy. Reset na. Perpose for 3. Wala. Stop, stop, stop. Sap. Stop, stop. Wala pa, wala pa. 7 minutes. Sakto 7 minutes. 14 seconds pa. Antay ka na ng konti. Sabi kasi nila, kahit na wala pang 3 minutes, hindi na pumasok. Basta nakasasok lang. Nasaan na si Akon? Tawag ko na ito, kasama ko na. Ako na kasi mas. Mascarillas, 2 points. Oh, yung mga magsasad, pwede na. Pag may dead ball, ta-time out sila ha. Excuse me, sir. Ayun nga, pag ano, pag time out. Ayaw pag na-shoot, time out kayo. Ayaw nila shoot eh. Ayaw i-shoot eh, bahala kayo dyan. Hindi, bahala sila. Basta walang dead ball eh. Wala nga dead ball. Ayun. Oo, pasok pa ito, pasok. Time out, time out. Time out. Back to the Ulit game. itim. Back to the ball game. Time out yung itim. Nag-time out na para sabihin yung time out. Oo. Ito lang yan. Good. Di, pagbigyan natin, quarter na eh. Oh, Paul. Ano, napag-usapan nyo na ba? Back to the ball game. Tapos hawak ko sa itlog mo. Gago. Gago. Umihi ka. Ay, ako sa pit na. Oo, kaya pag tatay ka, tapos ganyan. Marunong ka magmasaya, sir? Hindi, wag lang, tsamba lang. Chamba-chamba. Oh, ayan. Black. Hindi lang tulong. Kaya pa kaya to, sir? Wait. Hindi na yan. Himala na lang daw, himala. Grabe ka naman, sir. Ano ba nangyari dyan? Ayan. Diyan magagaling ito. Ito ka na dyan. Ayan, Custodio. Custodio, Pastupilio sa ilalim ng pitch. Foul. Sino foul? Jogger, number 25. Ah, si Ajo. Ajo. Ajo, first personal. Score 68-56. Wala, pareho. Rebound ni Ajo. Yung tatlo, hindi nakapasok. Kaya pumasok. Up! There's a foul. Number 4, Beben. Ba't di papasok? Pag after yung pumasok. Tatlo ka na, Amin ha.
Hindi, ang papalitan mo si ano, ang pwede mo lang palitan. Ayan, si Jogger, si Bakod. Oo. Si Lucian at saka si Tito, mapapasok ka dyan. 12 seconds to shoot. Saka si Red. O yan, palitan niya. Yun! Backhand! Estimago! 70-56. Jogger. Ayan na. Nguyod, wala. Hop! Hop! Relax lang. Pilyo. Pass to Jerome. Yun! Nakuha pa rin ng Pilyo. Wala. Nagawak pa rin niya. Nakuha na yung Jerome. Pass to Custodio. 10 seconds to shoot. Nel! Ang lakas! Sayang! Still! Ay! Ayan, tinalikuran. Oy, matuwatin daw. Lima na sila, first time na. Ilusian, wala. Rebound ni... Grabe, pagkakalat ka. Last 4 minutes. Last 4 minutes. Oy, papasok, pwede na pumasok. Basta may dead ball. Pwede na pumasok, ha? Time out Wala daw. pa dead ball, eh. Time out daw sila. Time out. Tatay mo kayo? Time out. Oh, time out! Sa kanila yung bola eh. Time out. Sila lang time out, eh. Bahala ka dyan. Oy! Isa lang time out ka, ha? Ay, tayo. Kila Jogger. Ikaw na lang, ikaw na lang. Ikaw na lang, huwag ka na maghanap. Ikaw na, nilagay ko na sa'yo. Huwag ka na maghanap, nilagay ko na. Naghanap ka ba? Bahala kayo dyan. Ang importante yung main score. Bahala sa tao. Bakit ikaw ang lumabas? Kaya nga. Ako nga, ikaw yung ano ah. Pasok na, talaga. Bakod! Wala naman, number 1 pa rin kayo eh. Manalo pa talo, number 1 pa rin naman kayo dyan eh. Hindi ba number 1 natin? Ito. Oo, yung pilaw. Pwede sumali sa sunod, sir? Sino foul? Rep, sino foul? Sab, sab, sab. Sub daw. Sab, sab. Pag na-shot yung pangalawa. Sab, sab. Huwag na. Sino yung foul? Sab, uy. Sab na. Wag, Pag wag, na-shot, wag. bahala ka dyan. Oh, ayan. Si Pilyo. Si Pilyo ang foul. Ayan, sab! Rep, sab! Yung kanina. Yung nauna. Bahala sila yan. Ayan na. Pumasok, Valerio.
penalty. Oh. Hindi ka pumakayag mo. Ba't ang laking mama, oh. Ayan, 3 points. Foul, Jongel. Ang pinabayaan nyo, kapilig yun. First personal, running for penalty. Yan na naman. Mga kabing. Kaya pala nagpapakita-kila sila. Kaya pala nagpapakita-kila sila. Wala makulimlim. Oh, ira, studio. Tara. Illusion for 3. Bang! 67-70. Patrick, first personal. Penalty, penalty. Penalty. Ay. Wala nang time out. Ay, na-time out ba kayo? Isa. Time out, time out. Wala na oras. Wala nang oras. Huwag na kayo mag-time out. Game na. Nag-aantay na yung kasunod. Free throw, free throw. Wala nang time out. Sumab na lang kayo. Wala. Unang tira. Pangalawa. Ayun, pumasok. Illusion. Binato. Sertito.